شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ اس وقت ہم چھانگا مانگا کے علاقے گندیاں اتار میں موجود ہیں اور یہاں ایک بدقسمت واقعہ رونما ہوتا ہے اور ایک ایسا واقعہ ہے جس میں میں یا مجھ جیسا شخص یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بے شک اللہ نے جو تعلیم اور آگاہی عطا فرمائی ہے کسی بھی شخص کو، وہ اس کے لیے ایک جانب بہت بڑی نعمت ہے، اور کبھی کبھار وہ آگاہی اس کی کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ جب آگاہی کمزوری بنتی ہے تو جہالت کو طاقت مان لیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کے ظلم کرنے کے لیے اس کا جاہل ہونا ہی کافی ہے۔ جس فیملی کے ساتھ میں موجود ہوں اس میں 8 بھائی تھے، 8 بھائیوں نے اکٹھے عید پڑھی، یہ عید قربان، اکٹھے عید قربان منائی، تمام فیملیز ہنسی خوشی اپنا وقت گزار رہی تھی۔ 1-1.5 دن کا گزرنا تھا کہ ان کا پالا ایک ایسے شخص اور ایک ایسے گروہ کے ساتھ پڑ جاتا ہے جو ایک دن میں بلکہ 1 گھنٹے میں بلکہ ایک ہی لمحے میں ان کے گھر کے 4 افراد کو لے گیا۔ 3 بھائی موقع پر قتل ہو گئے اور جو میرے ساتھ صاحب بیٹھے ہیں ان کا بیٹا یعنی بھائیوں کا بھتیجا جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ چلتا بنا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اور یہ 4 لوگ جو ہیں، یہ 4 بھائی یہ زخمی ہیں اور ایک کریٹیکل کنڈیشن میں بھی ہے۔ یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے، سمجھتے ہیں کیا معاملہ ہوا ہے، ان کی کہانی انہی کی زبان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد خالد میرا نام ہے جی۔ ماشاءاللہ بارش ہے، اور یہ دشمنی کہاں سے پال لی، کیا ہو گیا؟ سر یہ کوئی دشمنی تو نہیں تھی، ہماری عید کے دن تھوڑی سی ہاتھا پائی ہوئی تھی بس۔ کس بات پہ؟ بس وہ گزرتے ہوئے بھائی میرے عید قربانی کے لیے جا رہے تھے عید نماز پڑھنے کے بعد، تو وہ سامان وغیرہ اٹھایا ہوا تھا، تو جب وہ ادھر سے گزرے رہے تو وہ شخص مکرم نامی اللہ کہ اس کا ادھر گھر بھی نہیں ہے، نہ اس کا گھر نہ ٹھکانا، وہ صرف اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ادھر آ کے بیٹھ جاتا تھا، بیٹھا تھا میں، تو وہ ادھر سے نکلا ہے اچانک یکدم، تو میرے بھائی بھی نکلے ہیں، تو جب یہ نکلے ہیں تو بھائی کا نام کیا تھا؟ بھائی محمد عمران جو ہے نا فوجی، اچھا اس کا بیٹا پیچھے بھاگا یکدم، یہ جو فوجی تصویر ہے جس کی، یہ محمد عمران صاحب کے ساتھ اس کا اختلاف ہوا تھا پہلا؟ نہیں، اختلاف کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا پہلے، تو جب یہ نکلے ہیں نا عید کے دن قربانی کے لیے، اس وقت وہ اچانک اس بیٹھک سے نکلا ہے، تو یہ عمران کا فوجی عمران کا جو بیٹا تھا نا وہ پیچھے بھاگ رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یعنی چل گھر بھاگ، کہ ہمیں تب پریشان کرے گا تو گھر چلا جا۔ اس نے سمجھا مجھے کہا، اس نے اسی وقت اسے نے کہا تو نے مجھے کہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ، یعنی باپ نے اپنے بیٹے کو دبکا مارا کہ آوارہ گردی نہ کرے، قربانی کا وقت ہے، مصروفیت ہے، اور سننے والا سمجھتا ہے مجھے کہا گیا، اور اس کے بعد ایونچولی حالات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہی بات میں نے کی کہ جہالت کیا چیز ہوتی ہے۔ اچھا جی، وہ یہ فوجی صاحب کے ساتھ 4-5 بھائی اور میرا بیٹا بھی ساتھ موجود تھے، تو انہیں یہ وسیم بھائی بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ چچا جان آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بارش ہے، ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، یہ تہوار کا دن ہے، اس نے آپ کو نہیں کہا، اپنے بیٹے کو کہا آپ چلے جائیں، فساد کرنے کی عید کے دن کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ چلتا بھی رہا مگر اس نے اس بات کو نہیں چھوڑا، تم نے کہا ہی مجھے یہ۔ اچھا، وہ چلتے چلتے جب آگے تھوڑا چونک میں گیا نا تو عید کا دن تھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے، ادھر جاتے اس نے گاڑیاں دی ان کو، جب گاڑیاں دی تو انہوں نے ہاتھا پائی ہوگی، پھر ادھر اس ہاتھا پائی کی وجہ سے لوگوں نے چھڑا دیا، بس اسی معمولی رنجش کی وجہ سے دن گزر گیا، قربانی ہو گئی، وہ قربانی کا دن بھی گزر گیا، جمعے کا دن بھی گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ہفتے کا دن بھی گزر گیا، ہفتے کا دن بھی گزر گیا۔ اچھا جی، اتوار کے دن جو تھا نا تو یعنی عصر کے ٹائم، تو ہم نماز کے ارادے سے نکلے ہیں، تو یہ پہلے ہی بیٹھک میں سامنے نظر بیٹھا ہوا ہے۔ میں کون کون نکلا نماز کے لیے آپ لوگوں میں سے؟ میں تھا، رمضان تھا، اور یعنی میرا لڑکا بھی تھا، 1-2 بھائی اور تھے۔ بیٹا بھی مارا گیا؟ ہاں میرا بیٹا ہی مارا گیا۔ تکلیف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کو صبر عطا فرمائے۔ تو وہ ہم نکلے نہیں ادھر سے، تو بیٹھک میں سے اچانک پیچھے ہو لیا ہمارے، ہمیں نہیں پتہ بھی اس کا کیا ارادہ ہے، تو بس جیسے پیچھے چلتے گئے وہ ہمارے پیچھے جاتا گیا،
जैसे हथियार था इसके हाथ में? इसके हाथ में हथियार था, क्या था हथियार? राइफल थी। अच्छा। जब ये बैठा हुआ था ना सामने, जब ये खाली हाथ बैठा हुआ है, हाँ। जब हम निकले हैं ना उसी वक्त इसने कोने में से हथियार उठा के मेरे पीछे हो लिया। तो हमें तो कोई खतरा नहीं था, हमें क्या पता, ये हथियार लोग उठा ही लेते हैं ये। तो ये भी पीछे जा रहा, हम भी जा रहे। उधर हम चौक में पहुंच गए, जब देखा ना भी पीछे से हथियार लगे तो घर के करीब ही है, और भी हमारे 1-2 भाई फिर पीछे गए हैं। तो जैसे कि रमज़ान पहुंचा उधर, इन्होंने आगे से उनका मुकम्मल बंदोबस्त था, और कितने लोग थे अभी? तकरीबन 13-14 लोग थे, मुकम्मल तकरीबन सभी के पास असला था। अच्छा, जब आप चौक में पहुंचते हैं वहां पर ऑलरेडी मुसल्ला लोग मौजूद थे? वहाँ मुसल्ला लोग तो मौजूद थे, मगर हमें इल्म नहीं था। कौन कौन थे फायरिंग करने वाले लोग? कौन कौन? फायरिंग करने वालों में मुकर्रम खुद मौजूद, उसका बेटा, और साजिद वल्द सईद, और काशिफ वल्द अकरम। इन सारों के हाथों में वीडियो में असला नजर आ रहा है? ये तो वीडियो मैंने तो देखी नहीं, वीडियो में होगा, बहरहाल उनके पास असला मौजूद था जी। अच्छा जी। हाँ, किसी के पास ये नहीं भी डम में होगा, जैसे भी छुपा होगा, ये तो नहीं भी सब एकदम सामने लिए असला खड़े थे। हाँ। तो वो इनका प्लान मुकम्मल था उधर से, और ये बंदा उन्होंने बिठाया होगा जो हमारे पीछे हो लिया थे। हाँ। जैसे हम उधर पहुँचे हैं, उधर से अचानक बस शोर हो गया, और पहला जो बरस्ट है मेरे भाई रमज़ान के मारा इन्होंने। किसने मारा था? अब ये तो हमें नहीं पता कौन से भाई, ये अचानक ज़्यादा गोलियाँ आई हैं एकदम, पता नहीं चला? पता नहीं चला। हाँ, हाँ। और क्योंकि मुकर्रम के पास भी राइफल थी, उसके बेटे के पास भी राइफल थी, हाँ। तो काशिफ वल्द अकरम उसने भी फायर किए हैं। हाँ। अच्छा, हो सकता उसके लग गए हों। हाँ। ये नहीं, ज़्यादा बंदों की वजह से रमज़ान के 15 फायर लगे हैं। ये 15 फायर? 15 फायर का मतलब ये है कि गुस्से की इंतहा है। हाँ जी। बंदा मारना है आपने, जख्मी करना है, डराना है, कोई 1-2 फायर चलते हैं? अब नाम तो जब लेना, एक बंदे का भी एक ने मारे हों, बाकी खड़े हों, वो तो उन्होंने फायरिंग ऐसे की है जैसे। आपको कितने फायर लगे? मेरे 3 फायर लगे हैं। किस किस जगह पे? ये दोनों कंधों पे लगे हैं और एक सीने में। इधर इधर दोनों तरफ? हाँ, एक कंधे पे? एक इधर कंधे पे, एक इधर कंधे पे, एक सीने में। पिस्टल के फायर थे आपके? ये तो कोई पता नहीं किस चीज़ के, राइफलें भी थी, क्या बताया? पिस्टल भी, वो तो मुझे नहीं लमझी, अल्लाह आपके लिए डॉक्टर ने क्या बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद मुदस्सर। मुदस्सिर, आपको जिस टाइम ये वाकया हुआ आप कहाँ पे थे? मैं चौक में था, अपने भाइयों के साथ गया। पहले जो लोग जा रहे थे उनमें आप शामिल थे? नहीं, मैं बाद में गया। कैसे पता लगा? कोई फायरिंग सुन के गए थे? किसी ने बताया? क्या हुआ? फायरिंग सुन के गया। अच्छा, तो जब आप गए तो वहाँ क्या हालात थे? रमज़ान को और अब्दुल्ला को गोलियां लगी हुई थी। रमज़ान आपका क्या लगता है? भाई है। भाई है? बड़ा हाँ भाई? जी, हाँ जी। और अब्दुल्ला? वो भतीजा है। अरे, अब्दुल्ला इनका बेटा है? हाँ जी, रमज़ान आपका बड़ा भाई था? हाँ जी। रमज़ान की उम्र क्या थी? करीबन 40 साल। और इमरान साहब उस वक्त कहाँ थे? और इमरान भी उधर ही था चौक में। उस टाइम गोली इमरान जी? इमरान पीछे गया थोड़ी सी। अच्छा, यानी ये जो है इख्तलाफ और बोल बुलारा जो हुआ था, हाँ जी, वो इमरान के साथ? हाँ जी, ईद वाले दिन? हाँ जी, लेकिन फायरिंग भाइयों पे कर? हाँ जी, सब भाइयों पे कर। हाँ, हाँ जी। ठीक हो गया। जब आप लोग पीछे से जाते रहे फिर क्या होता रहा वहाँ पे? मुझे टांग में लगी। ये सब? हाँ जी, तो मैं गिर गया। आपको पता है आपको फायर किसने मारा है? नहीं, ये पता नहीं। आंधे धुंध फायरिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी। कितने लोग कर रहे वाले थे? तकरीबन 10-12 लोग थे। क्या पागल हो गए थे? किस बात का गुस्सा था? ये तो मामूली सी बात है। गलत फहमी की बुनियाद पर अगर एक बंदे ने अपने बेटे को दबका मारा है तो उसमें गलत फहमी होगी, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब गोलियां चला दें। कोई आप लोग की पुरानी दुश्मनी तो नहीं? नहीं, जो कोई आप बता पुरानी नहीं रहे हैं? कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। कोई आपका लेन देन का मसला हो, कोई जमीन जायदाद का? नहीं, कोई मसला नहीं था। किसी किस्म का कोई ऐसा मामला हो? नहीं, ईद वाले दिन ही जो मसला बना वही था बस। आप सबसे छोटे हैं भाइयों में? हाँ जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मुज़म्मिल हुसैन बाबर। मुज़म्मिल साहब, आप भी भाई हैं इन 8 भाइयों में से? जी, मैं इनका चचाज़ादा भाई हूँ। चचाज़ाद भाई हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। आप मौके पर मौजूद थे, बाद में पहुंचे, थानू गोलियां क्यों लग गई? नहीं, ये मेरे शॉप है ना, वहाँ पे ही वक़ूआ, मैं मौके पर। आपकी दुकान है वहाँ पे? जी। अच्छा, चौक में? जी। अच्छा, हाँ। जब वकूआ हुआ तो आपको, आपके सामने हुआ, आपको गोली कैसे लगी? आपको कितनी गोलियां लगी? मुझे 3 गोलियाँ लगी हैं। आप भी उस लड़ाई में शामिल हो गए थे? नहीं, मैं इनको छुड़ाने के लिए आगे हुआ हूँ। हाँ। तो जैसे मैं छुड़ाने के लिए आगे हुआ, पहले मेरे बाजू में फायर लगा है। किसने मारा?
فائرنگ اندر دھند ہو رہی تھی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں سے فائرنگ آ رہی. چھڑانے کے لیے آپ کسی کے پاس گئے ہوں گے نا کہ بھائی بس کرو میں نہ لڑو. عبداللہ کو فائر لگے, میں اس کو سنبھالنے گیا, وہ پانی مانگ رہا ہے, تو میں دیکھا کسی سائڈ سے پانی نہیں, صرف فائرنگ ہی فائرنگ ہے. تو میں اس کے چھاتی کو دبا رہا ہوں, تو اوپر سے میرے بازو میں فائر لگ گیا. ہائے, عبداللہ کو کتنے فائر لگے ہوئے تھے اس وقت؟ عبداللہ کو 11 فائر. 11 فائر. جی. ایک بھائی کو 15 فائر, ایک بھائی کو 11 فائر. جی, گولیوں کی برسات ہوئی ہے جی. کتنے بندے اریسٹ ہیں ابھی تک؟ کن کے؟ ہمارے یا ان کے؟ ان کے گروپ تھا, گنتی میں نہیں, اور گنتی ساری سر. فوجی صاحب جو ہیں جی, یہ کیسے وہاں پہنچے؟ کیونکہ جب پہلی فائرنگ ہوئی یہ نہیں تھے. فائرنگ نہیں تھی, جب شور سنا بھی میرے بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے, یہ بھی گھر سے چل پڑے. اچھا, ان کا گھر اسی سائڈ پہ یہی گھر ہے. یہی گھر. ہاں جی, جیسے پتا چلا یہ بھی چوک میں پہنچے وہاں پر, تو جیسے پہنچے انہوں نے اس کو بھی گھیرے میں لے لیا. ان کو کتنی گولیاں لگی ہیں بھائی عمران؟ 7 گولیاں جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی آپ کے زخموں کا کیا حال ہے؟ میں نے آپ کا پیٹ دیکھا سارا میرے چیرا ہوا ہے. یہ اٹھائیے. ٹھیک ہے بس. یہ 2 پیٹ میں آپریشن سے ایک گولی نکلی, ایک نکل گئی تھی, ایک بازو میں راڈ ہے. بازو میں راڈ ہے جی. یار اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے, اور اس عذاب اذیت میں یہ جہالت بھریا معاملہ اس سے پناہ عطا فرمائے. بھائی کو دیجیے گا. بھائی جان نام کیا ہے؟ وسیم صاحب, کچھ لوگ پہلے وہاں موجود تھے, ان کی دکان وہاں پر ہے, یہ اس وجہ سے شامل ہو گئے. یہ عبداللہ صاحب کو پانی پلانے گئے تھے, ان کو فائر لگے ہوئے تھے, یہ ان کا سینہ دبا رہے تھے. آپ وہاں کیسے پہنچے؟ سر میں گیا ہوں ساتھ ہی, پیچھے سے گئے ہم. جب آپ کو گولیوں کی آواز آئی ہے جی. کس نے بتایا تھا آپ کو بار گولی چلی گئی؟ سر وقوع تو پہلے ہی بنا ہوا تھا. یہ آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے؟ کوئی لڑائی؟ نہیں, اندازہ نہیں تھا سر, ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہم گئے ہیں یہاں سے, بھائی نماز پڑھنے گئے ہیں. اچھا جی. یہاں سے ہم چوک میں گئے ہیں ان کے پیچھے. مسجد چوک کے ساتھ ہی ہے؟ جی, ساتھ ہی مسجد ہے. ٹھیک ہے. تو پیچھے گئے ہیں, تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا بڑا پلان بنا کے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر ہم گئے ہیں, سارے بھائی اکٹھے ہو گئے ہیں, پیچھے سے 1-2 گئے ہیں, انہوں نے فائرنگ شروع کر دی سر, اندھا دھند. یہ 1-2 لوگ. پتہ ہے کیا بھائی جان, کوئی بھی شخص اتنا بڑا کارروائی اس وقت کرتا ہے جب یا تو اس کو قانون کا ڈر ختم ہو گیا ہو, یا قانون نافذ کرنے والوں میں اس کا کوئی بہت تگڑا بندہ بیٹھا ہو. عمران صاحب پاک افواج کے ایک جوان ہیں. آپ امیجن کریں کہ ایک انتہائی طاقتور محکمہ اور ہمارے لیے سرو کرنے والا محکمہ جو اپنے سینے پیش کر کے ہمارے لیے قربانی دیتا ہے, ان کا جوان بھی اور بذات خود ایک شخص جو سرونگ آرمی آفیسر ہے اس کو مار دی ہے. آپ بھائیوں کو مار دی ہے سر. کیا ان کی گدڑ سنگھی کیا, ان کے پاس طاقت کیا ہے؟ سر ظلم ہوا ہم پہ, جہالت کی انتہا ہے. معمولی سا لڑائی جھگڑے پہ انہوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنایا, اتنا بڑا انہوں نے مسئلہ بنایا. سر میرے 3 بھائی, 1 بھتیجا. سر بے دردی کے ساتھ انہوں نے 4 جنازے ایک وقت پہ گھر سے اٹھے. سر ہمارا گھر انہوں نے برباد کر دیا سر, انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. انا للہ. 3 ہمارے گھر کی بیوہ کر دی انہوں نے, بچے یتیم کر دیے سر انہوں نے. کتنے بچے ہیں آپ کے بھائیوں کے جو مارے گئے ہیں؟ سر ایک کی 4 بیٹیاں ہیں. شادی شدہ ہیں؟ جی, بیٹیاں 4 شادی, چھوٹے بچے ہیں سر. دوسرے فوجی کے 3 بچے ہیں سر, اور 1 بیٹا 2 بیٹی ہیں جی. اور دوسرے بھائی کا جو بڑا تھا منظور, اس کے 6 بچے ہیں, 3 بیٹے 3 بیٹیاں سر. یعنی ڈائریکٹلی آپ نے ایک ہی خاندان کے 20-25 لوگ نے ان کو متاثر کر دیا, ظلم ہوا چھوٹے بڑے ملا کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین, یہ واقعات اور معاملات سبق سیکھنے کے لیے ہوا کرتے ہیں. میں اس فیملی کے پاس آیا ہوں, حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں سے پروگرام ریکارڈ کریں گے, ہم چلے جائیں گے. پنجابی کی مثال ہے, میں اکثر بولتا ہوں, جس تن لاگے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی. یہ ان کے تن پہ لگی ہیں, یہ انہوں نے فیس کرنی ہے, ان کے قبیلے نے فیس کرنی ہے. لیکن اس سب معاملے میں آسودگی کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بر وقت اپنی ذمہ داری ادا کر دیں, اور وہ ذمہ داری صرف ایک ہے, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں, کہ ظالم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے
اور اگر یہ ہو جائے گا تو مظلوم بذات خود محفوظ ہو جائے گا. چاچا جی مجھے ایک چیز بتائیں, پولیس کہاں تھی, کتنی دیر میں پہنچی؟ یا نارملی تو پولیس کو پہنچ جانا چاہیے 5-7 منٹ. سر اچانک یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, تقریباً 2 گھنٹے تک پولیس بالکل نہیں آئی. 15 پہ کالیں بھی ہوتی رہی, اور چند فرلانگ کے فاصلے پر ہماری چوکی پولیس چوکی ہے. اور ریسکیو والے کوٹ رادا کشن سے یعنی ادھر ہی ہیں باہر, وہ بھی قریب ہی ہیں, اتنی دور نہیں ہمیں پڑتے, تقریباً 5 کلومیٹر. جتنی دیر آپ رابطہ کرتے رہے وہ کہتے بس آ رہے ہیں ہم, آپ پریشان اگر ہو, بر ابھی وقت پہنچ رہے ہیں. پولیس آ جاتی آپ کو یہ لگتا ہے کچھ جانیں بچ سکتی تھی؟ اگر بر وقت پولیس آ جاتی تو اتنا تھا بھی جو زخمی حالت میں لوگ تھے, ہو سکتا ہے ہمیں, ہمارے دل میں تو یہی آئے گا نا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہمارے کسی بندے. یہ کتنی دیر پڑے رہے ہیں سڑک پہ؟ تقریباً 2 گھنٹے تک. میں خود شامل تھا ان میں. آپ بھی سڑک پہ؟ میں بھی پڑا ہوا سڑک پہ, میرے فائر لگے ہوئے تھے. اور گاؤں کے لوگ قریب آئے, کسی نے آ کے آپ کو بچانے کی کوشش کی, کسی نے کوئی مرہم پٹی کی کوشش کی؟ سر گاؤں والے لوگ تو بےچارے اچھے, مگر اتنی فائرنگ کے اندر کون بےچارا آتا ہے؟ فائرنگ کرنے والے بھاگ نہیں گئے تھے فائرنگ کر کے؟ وہ تو بہت دیر بعد گئے, اپنا کام مکمل کر کے. ان کی کھڑے رہے ہیں اوپر کھڑے رہے, ان کی عورتیں جو ہے نا مرے بندوں پہ ڈنڈے مارتی رہی. جو بندے مرے پڑے تھے نا, ان کے پر عورتوں نے ڈنڈے مارے, ان کے بڑوں نے ڈنڈے مارے. نہیں تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر پتہ نہیں مجھے سوال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, جس وقت یہ لوگ 4 آپ کے 3 بھائی اور ایک آپ کا بیٹا مارا گیا اور آپ لوگ وہاں زخمی پڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے آپ کو تو دوبارہ پھر فائر نہیں مارے؟ نہیں, میرے فائر ایک ہی بار لگے, ڈنڈے لگے ہیں بعد میں میرے. پھر اس کے بعد وہ جو ہیں عورتیں بھی فائر کرتی نکلی ہیں. عورتوں کے پاس بھی ہتھیار تھے, اور ایک عورت سے پسٹل برآمد بھی ہوا ہے ڈب سے اس کی. کس نے کیا ہے برآمد؟ پولیس نے. اس کو لے گئے تھے؟ ہاں, وہ میرے پکڑی ہوئی ہے نا, وہ پکڑی ہوئی ہے. بھائی جان آپ کے سامنے یہ عورتیں یہ کیا چکر ہے, تھوڑی رہنمائی تو کریں. سر ہمارے بھائی فوت ہو گئے ہیں, تو ان کی مسلح عورتیں آئی ہیں, انہوں نے آ کے اوپر سے تھاپا نہیں ہوتا کپڑے دھونے والا, وہ کچھ کے پاس ڈنڈے تھے, جس کو جو ملا سر مرے ہوئے ہمارے بھائیوں کے پاس, ان کے سر میں مارتی رہی ہیں. سر اتنا ظلم ہوا سر ہمارے ساتھ, اور یہ جب تک نہیں گئے یہ ہم سب کو مار کے گئے ہیں. یہ کتنی دیر تک یہ وہاں پر موجود رہے سر؟ یہ تقریباً 2 گھنٹے نہیں, 2 گھنٹے چوکے کھڑے رہے. یہ 2 گھنٹے کے بعد پولیس آئی ہے سر, تقریباً 25 گھنی زیادہ دیر بعد آئی ہے پولیس. اگر یہ پولیس بر وقت پہنچ جاتی, کیا پتا ہمارے بندوں کے جانے. میرا ایک سوال کا مجھے جواب نہیں مل رہا کہ آپ لوگ زخمی تھے, ایک تو یہ طوفان بدتمیزی بہت بڑا تھا, انہوں نے فائرنگ کی, بندے مرے, اور 11 گولیاں لگی ہوئی ہیں لوگوں کو, 7 گولیاں لگی ہیں. آپ لوگ جو زخمی ہیں, آپ لوگوں کو کن شرائط پر چھوڑا, یا آپ لوگ کیسے بچ گئے؟ کیونکہ اتنی دیر وہ وہاں کھڑے رہے ہیں. ایک تو اللہ کا کرم ہے جس نے آپ کو بتایا, اللہ کی ذات بچانے والی. سر مارنے والے سے بڑی ذات بچانے والی ہوتی ہے. سر ہم بے ہوش ہو گئے تھے, پتہ ہی نہیں. بے ہوش ہو گئے؟ سارے بے ہوش ہو گئے, میں ہوش ہی نہیں ہے سر, مر گئے ہیں ہم سبھی. جب آپ کو فائر لگتا ہے آپ کو کیا ہوش ہے؟ اچھا, یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ 3 گولیاں ان کے لگی ہیں, ان کے 1 گولی لگی, آپ کے کتنے لگی تھی؟ 2 لگی ہیں. 2 ان کے 3 ان کے. یعنی اصل میں انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ 8 بندے انہوں نے موقع پر مار دیے, لیکن اصل میں 4 لوگ مرے تھے اور 4 بچ گئے ہیں. یہ اللہ کا معجزہ ہے جی, اور اللہ کی پناہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میرے ساتھ خواتین ہیں. مرد اپنی جہالت کر لیتے ہیں اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ خواتین اور بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے. پورا خاندان, پورا قبیلہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے. اور جس اسپیسیفک سٹوری کے حوالے سے آج ہم بات کریں, ایک بار پھر سے بتاتا چلوں کہ عید کے روز ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے, اور اسی دوران ان کے مطابق ایک قریب کھڑا شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ می, یہ مجھے بول رہا ہے, اور وہ اس چیز کو اپنی کھوپڑی میں بٹھا لیتا ہے کہ یہ بدتمیزی میرے ساتھ کی گئی ہے. اور پھر پانی میں مدھانی پھیرنا
जो हमारा रवैया है, और नतीजा यह निकलता है कि एक ही खानदान के 4 लोग मौके पर मारे जाते हैं और 4 लोग शदीद जख्मी हैं। जो 4 लोग मारे जाते हैं उनमें से 3 भाई, उनकी बेवाएं मेरे साथ मौजूद हैं, और एक भतीजा, उसकी माँ, यानी ये वो माँ है जिसके 3 बेटे मारे गए, एक जो है पोता मारा गया, 3 बेटे जख्मी, 4 बेटे जख्मी पड़े हुए हैं। और मैं खुदा के लिए इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये बच्चियां, ये एक आर्मी ऑफिसर की बेटियां बैठी हैं, ये उसकी बेवा बैठी है, वो बेचारा छुट्टी पर आया था ईद मनाने के लिए घर, और इसी शख्स ने अपने बेटे को डांटा था, और उस चीज को लेकर क्या तूफान बनता है। अलमान अल हफीज। मां जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह दा हुक्म मां, बड़ा जुल्म होया है, की मामला की बनया? मैं बाबू यो ये मामला जो तो आप बता रहे हैं ऐसे ही है। मैं लेने गई बच्चे को, उसने क्या इस को ले जा दिखाना दूसरा ना, मैं ईद कुर्बानी कराने जा रहा हूँ, इसका कितना धूप में चोट ना लग जाए। मैं लेके आई हूँ तो वो पिस्टल लिए बैठा था, बड़ी राइफल वो लिए बैठा था, तो वो साथ हो गया। उसने कही, क्या नाम क्या था इसका? मुकर्रम। अच्छा जी। वो कहने लगा कि आप मुझे कह रहे हो। मेरे बेटे ने कही आप मेरे बड़े हो। फौजी साहब ने? हाँ। मेरे आप बड़े हो, मैं तेरे से बदकलामी नहीं की। वो सारे भाई 8 7 वे आगे चले गए, वो राइफल लेके पीछे चला गया। मैं ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਚ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਏ 2 ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਆ ਜਾਓ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣਾ ਹਟਾ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜਾ ਵੇਖਣਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਅੱਖ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਆ ਜਾਓ ਵੇਖਣਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਚਾਚੂ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ 2 ਘੰਟੇ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਜੋ ਟੈਮੋ ਟੈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੂਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। साढ़े नाल एडा जुल्म होया, हम जुल्म का खुनवाजा लेवांगे, हम तो खून का बदला खून ही लेवांगे। नहीं अम्मा, सबर ना कानून इत्थे, कानून इत्थे, साडे ते कानून नहीं, साडे ते नाजल कानून नहीं होया तो ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਤੇਰਾ ਮਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਹਦੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ। ये माँ है, आप इमेजिन करें कि 8 बच्चे, ये 4 मर चुके हुए थे, ये सारे भाई, तो अल्लाह बचा गए। ए भाई सारे ना, ये सारे दिखना ना लम्बे पए सी, कोई नहीं सी, एक सिर्फ मैं सी जड़ी वेखना फेरदी पई सी, कोई नहीं नेड़े लगा कोई भी। ते ए मारन वाले उत्ते खलोते रहे ने, ए उत्ते खलोते रहे ने। मैं डरदी आपदे मौलवी कोल नहीं, मैं गई हाफिज कोल। मैं डरदी एवें नहीं कि उस कुड़ी ने आके मेरे डंडा मारन लगे, मैं दफा हो जा, मेरे हथ ला दिता, तो मैं चंगी गल नहीं हैगी, ठीक है ना। फिर उन्हें की कीता, मरे हुए मेरे इस पुत्र का ਉਹ ਥਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੰਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਐਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम।
आपके बाबा का नाम क्या था बेटा? रमजान। हाँ, रमजान। रमजान साहब। कितने बहन भाई हैं आप? 4। बहन आप बताएं, थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। ये जब ये वाकया हुआ आप यहीं पे घर पे ही थे? जी भाई, हम घर पे ही थे, नमाज पढ़ने गए थे। नमाज तो कोई अंदाजा था आपके खामन को या किसी को भी कि ये मामला हो जाएगा? किसी को किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। वो अपने घर से सही गए थे बिल्कुल, और पीछे पीछे उठ के गया है। जाने के बाद उसने सीधी फायरिंग की है, गोलियां मारी सबको, मेरे देवर जेठ सब उसने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिए। मेरे 4 बच्चियां हैं बेसहारा, हमारे उस शोर के सिवा हमारे घर में किसी चीज़ का कोई आसरा नहीं। आई डोंट हैव क्वेश्चंस, मेरे सवाल खत्म हो गए हैं। मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा जिसने जो बात करनी है वो अपने ताई कर दे। और आई कैन नॉट सी द रिट ऑफ लॉ। मैं दूर तक भी नजर मारूं ना तो मुझे कानून का नफाज कहीं नजर नहीं आता। ये बदबख्ती है और तख्ते लाहौर का बिल्कुल एक किनारा बनता ही है। और अगर यहाँ हालात ये हैं तो जनूबी पंजाब की किसी गोठ में देहात में क्या हालात होंगे आप खुद इमेजिन करें। और भी बच्चे साथ हैं, वो अपने बाप की तस्वीर पकड़ के बैठी है, वो बच्ची, वो शायद ये समझ रही है। और लेकिन लिटरली यकीन कीजिएगा, हिज फादर इज अ हीरो फॉर हर। बेटी के लिए उसका बाप हीरो होता है और वो अपने हीरो की तस्वीर पकड़ के बैठी है। शी नेवर नोज कि उनके साथ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम बेटे, बाबा कहाँ हैं? नहीं बोलती। ये जरा पकड़िएगा बहन, जो बात आप करना चाहें। इनका जो था लड़ाई में साथ राशिद आर्मी का ही था, वो भी अच्छा है, और वो अपनी ड्यूटी पे चला गया, लड़ाई में शामिल था वो भी। 16 बलोच है, राशिद नाम है उसका। वकार नाम है, वो भी साथ ही था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो ये का ही था, उनका ही साथ देने नहीं, ये लगी। तो भी तफ्तीश वगैरह होगी ना तो चीजें सारी सामने आ जाएंगी। आप कोई पैगाम देना चाहें जिम्मेदारान को, किसी ताकतवर को जिनकी जिम्मेदारी है इंसाफ फराहम करना? हमें खून का बदला खून ही चाहिए। खून का बदला खून चाहिए। हाँ जी। ये तो और अल्लाह जैसे ताला हमारे ये है कि साथ इंसाफ आपको मिल जाए और खून का बदला खून हो जाए। और ऑब्वियसली जैसे हमारी नजरों के सामने कत्ल किया है ना, ऐसे ही हम देखना चाहते हैं उनको। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र अता फरमाए। मैं चाहूंगा आगे बहन है उनसे जरा। बहन, कोई बात, कोई पैगाम? मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आप खुद जो कहना चाहते हैं। मेरे पास 6 बच्चे हैं, 3 बेटी जवान है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, हम बेसहारा हैं। हमारी अपील यही है कि पाकिस्तान सदर से और आर्मी चीफ से हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे सारे देवर वगैरह सारे जख्मी कर दिए हैं, हम बेसहारा बना दिए हैं, बच्चे हमारे साथ यतीम कर दिए हैं। हम और क्या करें, हमें इंसाफ चाहिए आप लोगों से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा तो घर का घर बर्बाद कर दिया है, अब तो जीने की हसरत भी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बहन बड़ी है, आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, आपने उन्हें अदा करना है। दुश्मनों ने नहीं सोचा हमारे बच्चों के मामले में। 15 पे कॉल किए, हमारे बंदे का सारे कत्ल करे, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा एक छोटा बच्चा, उसके भी गोली लगी हुई हाथ के अंदर। छोटे बच्चे के? छोटे बच्चे के मेरे वो कहाँ है? सलमान, इधर आ बेटा, इधर आओ बेटे, आगे आओ, आगे आओ। इसका गोली छू कर निकल गई इसके इस पास। बच्चे को भी गोली लगी? हाँ, इधर आओ जरा। ये भी मौके भी था, उधर ही हवा कर रहा था, हमारे बच्चों का इतना था। 2 घंटे ये भाई, 7 भाई और एक इनका भतीजा जो है, ये ऑन रोड चौक में पड़े रहे हैं। ये बच्चा जाता है अपने बाप को, जाहिर है उसको नहीं पता था कि मेरा बाप किस कंडीशन में, बैठ जाओ, इसके भी हाथ को गोली छू के गुजरी है। आप इमेजिन करें बेटे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, ये दिखाएं, ये देखें, ये अपने बाप को हवा दे रहा था जो
मौत के किनारे पर उस लम्हे खड़ा हुआ था और गोली इसको छू कर निकल गई है। मुझे ये समझ नहीं आती, इतनी बड़ी हैपनिंग है और इस पर इतनी खामोशी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी का मेन चौक है जहां ये तमाम हैपनिंग हुई है और मारने वालों ने बज़ाहिर 8 बंदों को मारा था, लेकिन उनमें से 4 भाई बच जाते हैं और वो मजरूब हैं, जख्मी हैं। लेकिन जो मारे गए उनमें से 3 भाई और 1 भतीजा है। अस्सलाम वालेकुम। आप एनी शायद हैं? जी मैं इधर ही था। मौके पर मौजूद थे? जी मौके पे मौजूद। आप भी मौके पर मौजूद थे? आगे आ जाइए। जी जी क्या करते रहे आप? पानी पिलाते रहे? पानी पिलाते रहे। आप भी मौके पर मौजूद? जी सर, मैं मौके पे मौजूद था। कौन कहाँ पड़ा था, क्या हुआ? रमजान इधर फोत हुआ पड़ा, इसको ब्रेस्ट लगे हुए थे इस जगह पे रमजान, और अब्दुल्ला को इधर मारा हुआ था और मोहम्मद इमरान को उधर बनी के ऊपर जी, मंजूर अहमद को उधर मारा हुआ था 4, और उसके साथ जो मजरूब थे 2 भाई वसीम सगीर वो भी उसके साथ पड़े हुए थे, और मुदस्सर इसका भाई जिसकी टांग फ्रैक्चर हुई है, क्लाशन का फायर लगा, वो भी उधर पड़ा हुआ था। इधर हम मौके पर थे, हमने सारे बेहोश हो गए थे। जी ये बेहोश हो गए थे, इनको फायर लगे हुए थे। इन्होंने समझा ये तमाम फौत हो गए जब गए हैं, औरों को फायर मारते रहे उस ऊपर चढ़ के। आप लोग क्या कर रहे थे? हाँ पानी पिला रहे थे। मजदूर आदमी हूँ मैं, मजदूर आदमी। चले गए थे यहाँ पे? इधर जाते थे मस्जिद के पास, फिर वापसी आ जाते थे, फायरिंग करते थे, मरों को मारते उन्होंने रहे। कहा था जो इनको उठाएगा उनको भी फायर लगाएंगे। रंगा बंगा का इलाका है गंदियां उतार, और यहाँ एक बदकिस्मती का ऐसा वाकया सामने आया है जिसमें एक ही खानदान के 4 अफराद को मौके पर मार दिया गया है। दूसरी जानिब 4 अफराद इनके अलावा और उनको भी तकरीबन मार दिया गया था, लेकिन अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। यानी एक ही खानदान से 8 अफराद जो हैं वो मजरूब हुए, 4 चल बसे और 4 अभी हयात हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और सबके ईमान सलामत रखे। थाने में मौजूद हैं जी और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अमीन भाई, ये क्या वाकया हुआ है? ये 2 तरीका वाक़या है, तकरीबन 5 साढ़े 6 बजे के दरमियान। ये 2 ग्रुप हैं, आपस में बरादरी, राजपूत बरादरी है, गंदियाँ उतार का वाक़या है। अच्छा, इनकी किसी वजह से चल रही, पहले चपकलिश हुई थी इससे पहले। ईद पर आपके पास दरखास्त भी आई? नहीं, दरख्वास्त वगैरह नहीं आई, कोई उधर ही गाँव में इनका कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। अच्छा जी। ये जो मुकर्रम पार्टी है, इल्ज़ाम वाले पार्टी, इनका इनसे झगड़ा हुआ था, कुछ तनाज़ा, तो वो गाँव में मामूली तो वो आपस में थोड़ा सफाई हो गई। उसके बाद ये 2 तारीख को इन्होंने फिर इनके दरमियान पहले गाली गलौज हुआ है, फिर उसके बाद ये आपस में झगड़ा हुआ। तो इसमें मुकर्रम पार्टी ने ना, मुकर्रम, अकरम, ये 4 तो भाई हैं, कुछ और उनके बेटे और भतीजे, उन्होंने 4 आदमियों को मौके पर फायर मार कर ला कर दिया और 5 इनमें मजरूब हैं। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आपके पास मुसलमान खड़े में जो वीडियोस में देखे जा सकते हैं फायरिंग करते हुए, मुसल्ला नजर आ रहे हैं? इसमें अभी तो क्लियर नहीं हो रहा, वो वीडियो आएगी तो 2 तकरीबन आ रहे हैं। देखिए इस वक्त स्क्रीन में भी चल रही है, वाज़ेह चेहरे नजर आ रहे हैं। उनमें एक मजरूब है ना, वो इधर नहीं है, तो इसलिए 2 तो नज़र, 3 नज़र आ रहे हैं उनमें, और बाकी हो गया ना एक वीडियो हो रहा है, उसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जब आएगी। अल्लाह आसानी करे। ये दुश्मनी कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, कोई दुश्मनी ऐसी नहीं है, बोल बुला रहे थे। और ये आर्मी पर्सन है, ये भी मजरूब ही, और ये जिसने इल्ज़ाम वाले भी जो है ना, ये तकरीबन इनके तमाम जो है ना आदमी फौज से रिलेटेड है, आर्मी से। ये जिनमें एक मकतूल है इमरान, वो हाज़र सर्विस था वो आर्मी में, और ये मुकर्रम है ना जो मेन मुल्ज़िम है इसमें, इससे ये भी आर्मी का भगौड़ा है। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है ब्रादर? खुरम से। खुरम, तू मौके तो मौजूद थे? नहीं सर, मैं पाक पतन से। ये वाकया की है? मुझे कोई पता नहीं। तेरा की तलक है ना? मेरा अब्बू सी मुकर्रम से होंदा बेटा। मुकर्रम दे मुंडे हो? हाँ जी। जिन्हें मुसल्ला होके गोलियां मारी? मैनू नहीं पता जी। वीडियो नजर आ रहे हैं? मैनू कोई पता नहीं, माले वीडियो भी नहीं वेखी। अबे नू मिले? नहीं, हाले नहीं मिले। अब्बा पहले भी कितने कोई जेल शेल कट के आए? हाँ जी। कितने साल? 21.5 साल। 21.5 साल। किनू मारे? पता नहीं जी, उदो आर्मी जी कोई रोड़ा होया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਫਤਖਾਰ ਹੈ। ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ੀ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਡੰਗਰ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਮਸਲਨ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਕੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਸੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਉਹ ਉਸਨੇ ਪਰਚੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ 8 ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ 4 ਬਚੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ? ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੰਡ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਸੋ? ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸਿਰ 'ਚ। ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਏਵਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਸੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਸੱਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਡਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਏਵਿੰਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ੁਖਮ ਹੈ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ नहीं कहता मैं टुरदा बेहोश हो गया, पता ही नहीं लगा। और ज्यादती की है इन्होंने लोगों ने, कुछ तो हमने गिरफ्तार कर लिए, बकाया उसे बहुत अलमनाक वाक़ है। मरकजी मुलजिम में वो भी मजरूब है, हमारे गिरफ्त में पकड़े गए हैं तकरीबन, और बाकी 2 दिन में इंशाल्लाह हो जाएंगे टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है? खालिद अली जी। बांध की बांध ते छोटे बजे ने जी। किन्ने मारे ने? ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਰ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਤਰਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ, ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸਾਡੇ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਪਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰੇ? ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਨੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਛੋਟੇ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਸਰ। ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਸਿਆਣਦਾ ਹੋਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਫ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਸ਼ਫ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਕੌਣ? ਉਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਨਾ। ਮੁਜ਼ਮਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ? ਕੁਛ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਰੇ ਸ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਝੂਠੋ ਝੂਠੀ ਸਭ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ। ਬਾਂਧ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ? ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ? ਕਾਸ਼ਫ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਕਾਸ਼ਫ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ। ਕਾਸ਼ਫ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਲੀਮ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਲੀਮ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਮਰਾਨ, ਮਨਜ਼ੂਰ, ਖਾਲਦ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ? ਮਨਜ਼ੂਰ,
इमरान भी कत्ल हो गया? हाँ जी। खालिद भी कत्ल हो गया? नहीं, खालिद बच गया इसे। अच्छा, वो किवें बच गया? अल्लाह पाक ने बचा लिया जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ? अल्लाह ही जाने ये की क्या। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ? नहीं सर। लेकिन एक सवाल दोबारा पैदा होता है कि तेरी बांह ते की हो गया? बांह ते सर उन्हें डंडे मारे ने तां टुटी। हाँ, की ऐसा काम किया सी किसी ने डंडे मारने पे ना? उत्थे लड़ाई होन डई जो मैं उतरिया ना जी मिस्त्री आप दे मिस्त्री मगरों ते आखिर वो भरा लड़ते पे सी तो उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ? हाँ जी। की नाम है? फौजी मुकरम जी। मुकर्रम? हाँ जी। और भाई सी पहले तो जी नहीं होर भी सन? नहीं बाकी भरा लड़ते पे सन, ये तो मुकर्रम ते एक ना। बाकी मैं नहीं। बंदूक किंदे किंदे आते? बंदूक बंदाक नहीं सर मैंने पता। ये सारा नजर आ रहा है। गोली किन्ने चलाई सी? सर ये नहीं मैंने पता सर। सर जी सर। ये ईद वाले दिन जब इनका झगड़ा होता है, उस झगड़े की एक दरख्वास्त इस थाने में दी गई थी पेशबंदी के तौर पर कि खुदा न खास्ता ये मामला आगे ना बढ़े, और अगर उस मामले को फौरी तौर पर वहीं कैटर कर लिया जाता तो ये जानें बच सकती थी। नहीं, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है इन्होंने, और ऐसा कोई शदीद झगड़ा भी नहीं हुआ है। मामूली को तू तकरार हुई है उसी वक्त हो गया। लेकिन वो मुकर्रम है ना, जो अब पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है और क्रिमिनल किस्म का आदमी है, उसने ये काम करना ही था, तो बहुत ज्यादती की है उन्होंने। उसके भाई भी इसके साथ हैं। ये आपको नजर, ये कौन है लड़का जिसके हाथ में? ये मुकर्रम है। पिस्टल है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इसके हाथ में मैं दिखाता हूँ ज़ूम इन करके। इस टाइम सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। मुझे नहीं लग रहा, आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रहा नजर। जी जी। है पिस्टल आपको? जी हाथ में पिस्टल। हाँ ठीक है, चलिए इसको गोली चलाते हुए भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, मुकर्रम ही है जी। दूसरी तस्वीर। ये कौन है? ये है साजिद। ये कहाँ पे है? ये बेल कराई हुई है। बेल कराई हुई है, ये भी मुसल्ला है। ये कौन है? ये मुकर्रम है। ये है असल मुकर्रम। ये है मुकर्रम। ये मुकर्रम है? हाँ, ये मुकर्रम। चलें जी, तो ये अगर इनके बकौल है, अभी मेरे सामने नहीं है। तो ये पिस्टल वाला कौन है? ये पता नहीं कौन, अभी नहीं है, समझ में नहीं है। हाँ, ये तस्वीरें और ये फुटेज आपको मदद अभी नहीं, हाँ देंगे इंशाल्लाह। हाँ, अभी लेने के लिए हम आपको दिलवा देते हैं। ये देखें, ये इज गोइंग टू टारगेट। जी जी। ये वो बंदा है जिसे 15 फायर लगे हैं, जिसकी गन से जी जी जिसने ब्रेस्ट मारा। सर ये इनमें सामने नहीं है। सेमी मशीन गन है ना? जी जी। इसी के ब्रेस्ट है ना? चलें जी बाहर, ये वीडियो आप देख लें सर। हाँ, ये तमाम वीडियो अभी नहीं आई है हमारे पास। जैसे ये आया, ये मुकर्रम है। हाँ ये मुकर्रम नहीं, पीछे दूसरा लड़का आया, ये तीसरा लड़का गया। ये उम्मीद करते हैं जी नाज़रीन कि ये तमाम चीज़ें पुलिस को भी सपोर्ट करेंगी इसको इन्वेस्टिगेट करने में। और मेरी दस्तबस्ता दरख्वास्त है कि इंसानी जान बहुत कीमती है, और मेरा दीन, मेरा मज़हब ये बताता है कि एक इंसान की जान बचाना कितना बड़ा काम है और एक इंसान की जान लेना कितना बड़ा अजाब है। और ये बर्डन है मेरे इदारों पर, मेरी पुलिस पर। इनका मौक़िफ़ भी रख दिया जी। इनमें से 3 बंदे तो कहते हैं जी हमारा लेना देना ही कोई नहीं है, हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये भाई साहब जो हैं, इनको मैंने 4 दफ़ा सवाल किया कि आपकी बाजू पर क्या हुआ है, और आप लोगों ने विटनेस किया कि चारों दफ़ा जवाबात में डेवलपमेंट आई है और नए नए नाम, नए नए लोग अंदर शामिल होते गए हैं। लेकिन इतना सादा मामला है नहीं। मेरी दस्तबस्ता दरख्वास्त है कि भाई ये पंजाब के जनूबी इलाकों की कोई गोठ नहीं है, ये लाहौर का बिल्कुल हमसाया इलाका है, बल्कि लाहौर का नहीं, तख्ते लाहौर का। अगर यहाँ पर कानून के और इंसाफ की हालात हैं, 2 घंटे बताया जा रहा है कि डेड बॉडीज सड़क पर पड़ी रही हैं, औरतें आकर मरों के सरों में सोटे मारती रही हैं। और बदबख्ती की बात यह है कि उनमें से मारे जाने वालों में से एक मेरी सरहदों का मुहाफिज भी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, मज़हर कलीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर रंग हैं और इस इलाके को बहुत करीब से समझते हैं, यहाँ के डेमोग्राफी को जानते हैं, और यहाँ पर जो सोशल बिहेवियर्स हैं उनको देखते हैं, समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या बुनियादी मसला नज़र आता है? ये हैपनिंग बहुत बड़ी हो गई, तकरीबन 8 बंदे तकरीबन मर गए हुए थे। ये तो हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि जी 4 बंदे, अल्लाह का फजल हुआ, ट्रीटमेंट हो गया,
वो होश में आ गए। नहीं तो ये बताया जा रहा है कि 2 घंटे लाशें सड़क पर पड़ी थी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा सोसाइटी में जो बर्दाश्त का अंसर है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये इंसानियत तो अब रह ही नहीं गई। खानदानी मसले नहीं थे जी, बिल्कुल नहीं थी। एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ, ये उस पर उन्होंने जो मकतूल पार्टी हैं उनके मुताबिक उन्होंने थाने में दरख्वास्त भी दी है। अगर उस वक्त थाना डिनाई कर रहा है, लेकिन उनके पास, हमारे पास तो प्रूफ मौजूद है, दरख्वास्त भी मौजूद है वो। तो उसमें अगर आप देखें, अगर तब पुलिस उसको रजू करती उसी वक्त को, तो ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप खुद सोचें कि 3 बेवाएँ जिस घर में अब मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है एक की तो 6 बेटियाँ, एक उसकी, वो माँ और वो बाप सोचें जी, जिनके घर में एक लाइन लग गई है यतीमों की सर। और मैं कहता हूँ कि हैरानकुन बात ये थी कि 2 घंटे तक जब सड़क पर वो लाशें पड़ी रही हैं, जिनको ऊपर से फिर दोबारा तशद्दुद किया, यानी कि मैयत को ही उन्होंने दोबारा तशद्दुद किया गया है। ना इलाके के लोग आए, ना पुलिस आई, जबकि जो लवाहिकीन है वो तो कहते हैं कि रेस्क्यू भी हमारे पास बहुत देर बाद जाके पहुँची। ये कानून नाफिज करने वाले अदारों के कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मैं कहता हूँ कि जो तख्ते लाहौर है, ये जो निगरान सेटअप बैठा है, ये इससे पहले इस तरह के वाक़या नहीं हुआ। ये बिल्कुल तौर पर नाकाम हो चुकी है पंजाब पुलिस। मैं अनफॉर्चुनेटली जी इसमें सादा सी बात ये करना चाहूँगा कि पुलिस का है कि जी हमारे सर पर बर्डन नहीं है, भाई आपके सर पर बर्डन है। मेरी अदलिया का है हमारे सर पर बर्डन नहीं है, भाई आपके सर पर बर्डन है। अहलियाने इलाका कहें कि जी सानू की भाई ये अजाब इवेंचुअली आप सबके गले पड़ना है। सो आज हक हकदार तक पहुंचाएं, जालिम को निशान इबरत बनाएं, नहीं तो मैं आप हम सब इसी निज़ाम में हमने चलना है, हमारे बच्चों ने ये पलना है। आप इमेजिन करें कि अगर ये दुश्मनी ख़ानदानी दुश्मनी में बदल जाती है तो वो बच्चे जो छोटे छोटे अभी जिन्होंने बड़े होना है, और दोनों तरफ वो कल अपने माँ बाप की जहालत को तमगा बनाकर अपने सीने पर लगाकर क्या चलते रहेंगे? क्या जवानी आने के बाद वो अपने पिछलों का बदला लेने निकल पड़ेंगे? अलमान अल हफीज़।